कहते कालरूपी भगवान सूर्य लोकयात्रा निर्वाह पाई चैत्र आदि 12 मासरे निजर भिन्न भिन्न 12टी गणक सहित विचरण करिथान्ते। धाता नाम सूर्य, कृतस्थली अप्सरा, हेति राक्षस, वासुकी सर्प, रथकृत यक्ष, पुलस्त्य ऋषि और तुम्बुरु गंधर्वों सहित चैत्र मासरे विचरण करिथान्ते। एमिति अन्यान्य 11 मास पई भिन्न भिन्न नाम सूर्य और भिन्न भिन्न गणर नामोल्लेख करिसन्ते। যজুয়ে সামতিনি বেদ মন্ত্র মানঙ্কে ঘেনি তাহাঙ্কু স্তুতি করুছন্তি গন্ধর্বে গায়ন করন্তি করন্তি অপসরা নৃত্য নাগে যে ওটারন্তি রথ যক্ষ মানে রথ যোচন্তি প্রাণীঙ্কি দ্রব্য সে দিয়ন্তি রথ পৃষ্ঠে রাক্ষসী থাই রথ রক্ষা করি চড়াই অরুণ সারথীর নাম সাত চালে বেগেণ গায়ত্রী আদি ছন্দ সাত বহন্তি বিশ্বরূপ রথ এ রথ আগরে ন বসি ষষ্ঠী সহস্র বাল ঋষি আগরে স্তুতি করুছন্তি প্রাণীঙ্কি আশীর্বাদ দিয়ন্তি এ ভাবে অনাদি নিধান সে যে ঈশ্বর ভগবান দিনে দিনে আত্মা বিস্তার তেজ মণ্ডল পরচর প্রকাশ দিবারাত্র করি নিত্য ভ্রমণে প্রাণী পাଳି ঠাবরে দৃশ্য হই সেঠারে উদয় বোলাই নদী শিলা ঠাবরে অস্ত রাত্র দিবস এণু মত মেরু ভ্রমণ নিত্য করে পূর্বরু পশ্চিম ক্রমরে উদয়াস্ত দুই পর্বত আরোহণ বেলে নির্মিত 3 কোটি অর্ধ কোটিয়ে ব্রহ্ম লোকরু জাত হয় এ ব্রহ্ম রাক্ষসে নির্মাণ নিত্যে ব্রহ্ম সাপ পাইণ নিত্যে দুই বেଳରେ খাଏ মরন্তি জিয়ন্তি নিশ্চয়ে এ সূর্য উদয়র কাଳେ সূর্যଙ୍କୁ গ্রাসন্তি ସେ বଳେ ଏଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଜ୍ଞାରେ ପୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ଆଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସନମୁଖ ହୋଇ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଇ 3 ଅଞ୍ଜଳି ଜଳ ଦେଇ ବିସନ୍ଧ୍ୟା ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଜଳକୁ ଟିକିନ ପକାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରେ ସେ ଜଳ ବଜ୍ରହନ୍ତି রাক্ষস উপরে পড়ন্তি রাক্ষসে ভস্ম হই যান্তি সূর্য যে বলবন্ত হই তেজে জগত প্রকাশই সে সূর্যঙ্ক রথ চক্রর মানসোত্তর যে গিরির পুষ্কর দ্বীপ মধ্যে সেহি রথ এক চক্র ভ্রমই সম্বৎসরে ସେ ଭୁବନ ମକର ଆଦି ଯେ ମିଥୁନ ଉତ୍ତରାୟଣ ତାକୁ କହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦିବସେ ଅଟଇ କପଡ଼ାଦି ଛରାସି ଯିବେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ କହିଥିବେ ହେମନ୍ତେ ଦୁଇ ଯେ ଅୟନି ରାତ୍ର ଦିବସ ଦେବମାନେ এ ভাবে রথে ভ্রমুছন্তি যোজন অয়ুত যে প্রতি 18 সহস্র যোজন উচ্চ অটই বিদ্যমান অষ্টাদশ সহস্র যোজন লম্বতা অটই প্রমাণ লক্ষে 70
सहस्रजुण अक्षर लम्ब परिमाण प्रति अक्ष लम्ब तलर 2 कोटी 53 लक्षर 70 सहस्र योजन अख मुंडी लोकालोकेण उपर खंड अख पूर्ण 14 लक्ष जे योजन 16 जे सहस्र आवर ए मुंडी लागिछि मेरुर ध्रुव मंडल व्यापी अछि विमान मान तहि गछि सब ग्रह मानकर दौड़ी मानसे निर्मित ध्रुव मंडल सुषुम्ना रे बंधन जे जहाँ भेदरे दौड़ी मानकर पूर्ण 360 निर्माण प्रति दौड़ी लागी से मेरु रंधे युक्त हंती तहु नित्य नित्य भ्रमण दिवारात्र होए सन मनुष्य मानंकु से होई पितृंकु मासे दिने कही एवं भूत जे उरत से तो ही मायात्मक सत्य संवत्सर चक्रता बोली काल गता गत कहिली से संवत्सर जे चक्रर 3 कोटी ना भिताहार वर्षा शीत ग्रीष्म 3 त्रिकाल बोलंती से पुणी 12 कोटी जे रथ अर 12 मास नाम ताहार 6 कोटी पहिछंती तही षण ऋतुंक स्थान सेही 700 कोटी एक बही एक चक्रे से थाई रात्र जे दिवस होइण 700 कोटी दिन एमंत होई संवत्सर भ्रमु अछि से चक्रवर ए काल चक्र बोली कहे काल स्वरूपी सूर्यमय से सूर्य निराकार ज्योति उत्पत्ति प्रलय करंती से सदा थाई जे अनादि अज्रामर सर्वसंपादी भूत भविष्य वर्तमान हितमय सर्व कारण परम ब्रह्म से स्वरूपी संसार कर्ता सर्वव्यापी संसार ए आदि कारण सकल एहंक अभियान जे आ पढ़ंती सुनंती विष्णु स्वरूपे तांकु चिंती सर्व पापरु से तरई अग्नि जन्हे सर्वभक्षयी सुत कहंती विष्णु भावे शुण सौनक अनुभवे सुजने शुणसी आनंदे भक्ति होइब कृष्ण पादे महाविष्णुंक जे महिमा सूर्य भ्रमण सुख सीमा सुनिले संसार तरई अंते से वैकुंठ लभई कहई विप्र जगन्नाथ सूर्येन्दु महाविष्णु मत सुनिले सर्व पाप उतरे विष्णु भक्ति होए तारे विष्णुर भक्ते सेविले ए सुख लभई से भले इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यं संहितायां 12 स्कन्धे आदित्य व्यूह विवरणं नाम 11 अध्यायः।